बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं शुक्रिया सदीक खान, शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर यास्मीन, थोड़ी खामोशी। डॉक्टर यास्मीन, आप तो डॉक्टर हैं और आपको पूरी तरह इल्म है कि एक घराने में, गरीब घराने में अगर एक बीमारी होती है और उस घर के ऊपर क्या गुजरती है। मुझे इस चीज़ का कभी इल्म नहीं था जब तक मेरी वालदा को कैंसर नहीं हुई। तब तक अल्लाह ने कभी मुझे ना कुछ सामना करवाया था बीमारियों का, ना मैंने कभी अपने घर में बीमारी देखी थी। तो मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि एक घर के ऊपर किस तरह की बेबसी आती है जब आपके घर में कोई बीमार हो, आपकी बहन, बच्चे, माँ बाप, और आप उनका इलाज ना करवा सकें। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और मुझे पहले तो अपनी वालदा को मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा। फिर जब उनकी चौथी स्टेज पे कैंसर चली गई तो मुझे पाकिस्तान में मैं उनको लेके आया। और वो जो दिन थे कि जब उनकी वफात हुई और उससे पहले जब वो यहाँ आई, वो जो 3 महीने थे उसमें जो हमारे घर के ऊपर बेबसी आई और जो जिस तरह का मेरे घर के ऊपर अल्लाह का ये अजाब था एक किस्म का कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, कोई अस्पताल भी नहीं था। और फिर अपनी वालदा को तकलीफ में देखा तो तब मैंने ये सोचा कि हमारे पास तो वसाइल भी थे, फिर भी इतनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा, तो एक गरीब घराने के ऊपर क्या गुजरती है। और फिर मुझे पता चला कि गरीब घरानों पे क्या गुजरती थी। लोग अपना सब कुछ बेच देते थे। मैं कैंसर की बात कर रहा हूं, बहुत महंगा इलाज है कैंसर का। घर में सब कुछ बेच देते थे, मकरूज हो जाते थे। मरीज तो जाता था, साथ घर वाले भी तबाह हो जाते थे। तो इसलिए शौकत खानम कैंसर का मैं हॉस्पिटल बनाने का सोचा। और फिर जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना तो मैंने गरीब लोगों को अपना इलाज करवाते देखा। और फिर मैंने देखा कि जब वो कोई वहां से जब वो ठीक होते थे तो वो कितनी अल्लाह से दुआएं देते थे अल्लाह को। तो तब मैंने ये मैं बात कर रहा हूं आज से 24-25 साल पहले की। तो तब मैंने सोचा कि अल्लाह ने अगर कभी मुझे मौका दिया तो ये एक माशरे के लिए, अगर आप माशरे में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो ये है कि आपके किसी भी घराने में ये आलम ना आए लोगों पे कि जी हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी इंसान के ऊपर गुजरता है, बच्चों के ऊपर, अपने मां बाप को देख के, मां बाप को अपने बच्चों को देख के। और तब मैंने ये सोचा था कि इस मुल्क में एक ही तरीका है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, कि कोई भी माशरे में गरीब से गरीब आदमी भी, उसको जब उसके घर में कोई मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। तो मैं आपको एक रियासत मदीना की लोग बात करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है रियासत मदीना की, इसलिए हमने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है ताकि अपने बच्चों को भी पता चले, हमारे यूथ को पता चले, हमारे हर लोगों को पता चले कि असल में सीरत नबी क्या थी, वो कितना बड़ा दुनिया की तारीख का इनकलाब आया था जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं।
اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سب کو سمجھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربراہی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے. زیادہ تر تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود کہ غربت کی انتہا تھی, انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے کمزور لوگوں کی. تو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنلٹی ہے یا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں. ہاں جی, اسکینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس تو ان کی بہترین فلاحی ریاست ہے, لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے. تو اللہ ہمیں جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں, پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے. جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں, ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں, 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن وہ واضح کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا, نہیں بنی, کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا, ہم امیر ہوں گے, پھر ریاست بنے گی, فلاحی ریاست بنے گی. لیکن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے, پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے. پہلے خوشحالی نہیں آتی اور پھر آپ اس کو فلاحی ریاست بنائیں. کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں, اور اللہ خوش تب ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں آپ کو دکھی انسانیت کی. جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے, تو اس کی دعائیں لگتی ہیں.